الحبابة متناس مازوفلاون مرحبا سيسون الزراط مغربية مرحبا سيسون الدين بوسع أدنو الجماعة تيس 123 اللي إدزاريين ناني تساع سوتارغونا دي تيزيو زو دوك ديف كايت ولا دغان أطاس إدزاريين دي ثمران نظن أرزان دار تيزيو زو عنوك ديف كايت نانك مادام الحراك مازال تكمل تمناط القبائل بانت نصبر غرصون مادام تمران نظن نولي غلا من دعانا نعم نيت زين باش ادفقون ولا تندير زي ثمانية ولا تندي قطست من نظن دي غالنا من شي صفح فوند ريفردان باش هذا من عني زيرنا الحون دونك سكد نغاله تمثال تاكي تمثال تان دائل زاريين ارزان دار تمناط النار باش الحون نقد القبايل دي الحراكي الجماعه 123 انا نغاله يعني نارو سيرتي ايمي سمانه يجين ولا جراد نقال يفكر ديميسيون سي ماس تبون انك قيم مازال شويه اما نفد اسلوي الحكومه اجدد سقسا تصل زارين شو المعنى نسعو ام دبار الحكومه دي روح يغال بلان محاسبه بلان بيلون اشو خدم جراد دوك الحكومه نسي سكو سمي يقلا في قاشوس الحكومه شو خدمن حاجه درجات الحاجه الهان الجاريا واقي كل يعني لن تعيشي دي 20 سنه قاعدين الوقت بود في لقاء بصح ما دام قلنا الجزائر الجديده دونك هضره ماشي المعقول نولي مدبرنا كتروحوا نتسوغالاند بلا ما تحاسبن بلا ما نزراش نخدموا وكي ذا هو البوطاس اما غنسنا نوار تمسنا كل لوك ذكرى انو قاون الحرمه انا ساقي ما استبوني ملال دوك ذا باعجي مدبر قلا فلان باش هذا حضرنا في الحكومه طاجطات الحكومه قاعد يلحون باعجي سمكتيا مثلا وكذا قارو انا فوق قارون لا فلان يتصل زين طالب باش هذا يروح على الميوزي تيغال ترى سيد بورتنا يغال سيد طاق باز مادينا باش هذا يطفل الحكومه بالك زمان ساديلين افقاشوش الحكومه نتمورتنا تجي تمثل كدنات مثلا نهضر فلاس لو ذكرى انو قاون الحار مادي لكو دي سي تيزي وزوم ماجد حاشور نعمت ماجد حاشور دمستان وذا ما غناسي زرفان بومدان سي ماجد الزوف لك كما أزل في الأول مسخر في الأول مسخر في الكاسي ماجد أنا ذي دي سيتي زي زماس ما ترمهم دعاية ميمون هذا مضبايون مضبانو كافان لا سيدي ذا مستان وذا مغناس إذا فم بدان ما تريت ميمون زوف لك كما زولا سليم زول الكونفرنا مجيد وذا كيد لو نجينا المغاربية تك صحك بعزيز نانتي سيف جايت هذه دي مسارة في قمزة ذا مغناس ذي السرتيث ويتحركنا طاسين يعني الحراك نتمرتنا مسألة في قزوف لك أجمع وقت اللي غارك ما مزوز غار ما يلوق في ذي الصوت أزول فلاك سلتيد دو طلب يقد سلاك تنميتك أجمع أزول فلاول العرس لما تونا رقايس بارفوا دو لا تكنولوجي دونك دو ديريكت et merci pour l'invitation. يعطيك الصحة أنا قرأت شيء قبل الأعراض النهضة أنا دير لكو دي سيتو جالس ومن بعد كشف إن شاء الله ماس كريم بوتاتا لما غناس دي ساتيت وماس أحمد بن بركان وكي ذس المادي الدويت نفقيت هذا لو كيك ماس واحد بداية ميموني اللي يمكن ندير جماعة 123 ولا فينومين كعطاس إيفرانيين مازمادين غاي إيفرانيين في مناطق القبائل أرزان سوا طاس القوة باش الشركين الحراك نتمرت الفينومين كم كتورك شين يعني الكونسوليد لونيتي لونيتي الحراك نعم كتورك شي اكزاكتومون التمثيل تاعي دا ايفراني ديال زلاطاس الجزائر تيزي وزوك دفكايت باش الشركين الحراك السبان يسد روحنا وثنا ازداريين بساسنا هي الثمن تمورت في منطقه القبائل ثمزوروث. C'est parce que les espaces de liberté sont complètement fermés ailleurs. ماشي ذا حبس يحبسن غاشي الحراك لا كراكينسن نعطيك وين هنا هدف الجزائر النظام كينيا لا معنى ذا الحريص يقل الفلاسن دي تموي النظام ما ديك ثمانات ما دي وقرانا ما يتلمسانا ما عندنا مرة الساكينين رولند دي الحزيق ني دي الحشير ني رولند تمورت القبائل خاطر تمورت القبائل كي يبغوا الحال كي يبغوا الحال على كل حال ماشي تيفيني فما طاقيني تيفتمون النظام اما انا كي يبغوا الحال قد تديني من الادم سمورت يعني اكساني تراك يعني زدلوت اكسناغن دي 60 دولار ساكينيا
تفغند اماس الحلاوات اماس الدرع تفغند يعني اسن تقارن معنا النظام كي تفغند فاش تاكيني اتفقني ما نسن وثبت النغد اساسا سن نظن يوكل الحون ثم تاكيني تاكيد الميساج مزورو الانتربريتاسيون مزورو في السنه تفغند خاطر ما يلي وجدود اللي ديتيرميني هذه الصواب تقرا ولا ينسروا مكان ومضيق يسار يسوي نس يبدل الحاله هذا سيكمل تقيمس تموت القبائل ولا دينين باللي 5 10 15 سوق سنايقر فير اروح عند التلمسان غادروح عندي وهران غادروح عند النظام هذا الحوني تماكي تموت القبائل لامي دنيغ باللي سي لا كونفيكسيون كي ا في كو les populations des autres régions rejoignent la région de Kabylie pour marcher pacifiquement et exprimer leur désir de changer un système qui fait du mal pour ce pays. très bien كانوا كنا هناك مساء مازال يعني كابيلي تغاز تن ريفوج الجزائريين مره عند يغلط فلسنا كان لا ريبريسيون يغلنا ما شي نمك طوال الفينومين كي حاجه بوزيتيف حاجه الهان كرا سلاكم كوا لندي كومونتير سورتو دو الفيسبوك قال بالك الفهم يدقي من غورسن باش هاد الحون دينار غورسن بور باش تسفيني الحركه كي ناسيونال ماشي كانت تناط القبايل شي مكثور هذا انا تمثلتك je me permets d'abord de faire donc mon analyse personnelle. Salouf Tagini Gasmi Habsen les marches donc où ils ont arrêté donc par voie de la force du nombre en policiers. Ils ont commencé avec 70 000 policiers à Alger et dans d'autres wilayas aussi il y a eu des donc juste après donc certains Algériens ont réfléchi à venir à la Kabylie là où on arrache toujours les espaces de liberté, on cède rien d'ailleurs. Ce qui m'a frappé, la première chose qui m'a frappé, la première marche, d'autres لعبة اللي يمسن d'autres ولايات يوني على الطبلة كذا كيكتب لاجئ من سطيف، لاجئ من ولاية سطيف، c'est-à-dire un réfugié de سطيف. Ce qui est vraiment très dramatique في المرثية، عندها ان الجيريان عندي يزدغ ويسعر لدروغ يوال ويسعر لدروغ الراي يوبليجينا ديال ساعة تمر في القبائل باش غادي يحس يمانيس ذات زايرين. Einstein, il est à capitaliser au profit donc de la Kabylie, qui est vraiment la locomotive donc de la révolution depuis le début, depuis 2019. Et Einstein, il confirme le rôle énorme de la Kabylie pour le bien-être de l'Algérie, le bien-être à venir de l'Algérie. Einstein, pour moi, c'est un effet boomerang qui est un système. Il va isoler la Kabylie par tous les moyens. La dernière année, ils font des arrestations pour certains activistes qui ne sont pas de Tizi Ouzou Bouira ou de Bgaïf. Les interrogatoires, il y a eu des activistes qui ont été menacés pour qu'ils ne repartent plus en Kabylie parce que le système est où guide la conscience collective algérienne à se développer. Et la Kabylie, ça a une expérience avérée dans les affaires politiques du pays, dans les affaires d'opposition à ce système. Il empêche par tous les moyens, il veut par tous les moyens empêcher que la Kabylie soit en contact le reste de l'Algérie. بس مزال هاد راني وكرانا تونس استراتيجي وذافو باش هادي يسفن الحركه كي ريجيونال الحركه كي غير الزواف اونتر بارونتيز كي قارن تاع كي تاعنا من هذا النظام الناس كي لا الخوفه كي يعني مشكي كونسونطري لي مارش دي لا ولا في كيتو تيزيوزو سا دون ليماج كي ليماج كوم كون الحراك سي ريجيوناليست. Justement, c'est la stratégie de plus qui est revenue sur la figure du système. Il veut montrer que l'interview استنجات الناس بعض المئات مجهولة الهوية. Donc يبغى يهضر في القبائل يصبغ كاريمون مع كينيون مجهول الهوية ça veut dire autre chose. Donc nous à force بغانا ديزولي la Kabylie politiquement pour prouver que la Kabylie كانت دقي من contestataire. Ça leur a fait un effet boomerang. La Kabylie, c'est la capitale de l'unité nationale, c'est la capitale de l'union, c'est la capitale de la détermination.
دونك لي زالجيريان يكل يمويلا غادابو يقارس دبي 62 القبائل بغانا نضبطوا تموت قنتحوسوني منس الجزائريين كلا كابيلي ils se sentent plus algériens ماذيلين كلا كابيلي que dans leur propre wilaya. Donc je pense que c'est un truc à capitaliser, à rejeter carrément à la figure du système. Et on doit à chaque fois leur démontrer que quel que soit leur plan, personnellement, j'aimerais bien que les marches reprennent ailleurs. J'aimerais bien que les activistes d'ailleurs se remobilisent dans leur wilaya. Mais je n'aimerais pas que ça soit au prix du sang des Algériens, au prix de centaines d'arrestations de plus, alors qu'on en a 300 déjà en Hongrie, plus de 300 qui sont dans les géants du pouvoir. Mais si la Kabylie doit fournir un rôle important dans cette révolution, je suis prêt à jouer ce rôle comme tous mes frères kabyles pour l'Algérie et pour les objectifs de femmes, complets, y compris la Kabylie et les autres régions. ماجد حشور تيرزاكين بوطاس الجزائريين فانت مرات القبائل رزان سواطاس يضلي ça renforce l'unité الحراك ça donne une image comme quoi les Algériens malgré tout فوز دكفوس وفانا فريد رحنا على كابيلي خاطر بالك هي بلوس ليبرتي دينا دونك الحان ça donne l'image de l'unité que تروزو لا استراتيجي ودافو كي ولا نويا دونك تراكشين ما نكوني نو سون بور لونيتي الا قادينا ريت الحاجه باللي اذابو لي كونتر لونيتي مي لا ميم ويزنا اسني سمح ربي اللي يهضر بي لان ميم ويزنا غي سون كونتر لونيتي لان ميم ويزنا تنسخداتني استخدام ذابو اكنا دينين اشوث وكذو ذاكي غادي تروحون ارتيزي وزو اش قارن تورا ين الوقت تشفيض السونتر في زوزو لا كابيلي الانفصاليين ثمانية تمورت ضرشاد ثورة غاساكي مرحبا يسون مبروك في الله ولكم مبروك في الله نوغال ضرشاد نوغال ضرشاد وادي قارناكا ذويذ نورمالمون كي سون ديموكرات كي سون بور لي ليبرتي كي سون بور لي دروا دو لوم ادي قارن ثورة غادي يركمل إما في ترجمتو يغال ثورة الجزائري دي ثمورتيس يغال ذا فراني أقلق ثورة نكوني عاد نسوي الفراني غير ثمور تاع القبائل يعني تولي من العقلية لا كونستركسيون لونيتي ناسيونال ذاك ذو جامي une construction de l'unité nationale أما يجيضران سي 22 février 2019 على الساكين الجزائري العمر يحوس إيمانيس دي ثمورتيس أمسي 2019 على الساكين أقبايلي العمر يحوس دي إيمانيس دي ثمورتيس أمسي 2019 على الساكين وجهها الساكين يعجب على الحالة سليم إلا قد ظهر العامة خاطر هنا نتمكن دي فيسبوك هاني نتمكن دي يوتيوب أقدر كما كان الفار نتا سودا أقدر كما لونيتي ناسيونال أقدر كما الحراك وقت ديني نكين الحراك كي نخوا ويعجب على نكين الحراك كي نخوا ويفي غافلي نكوني بول نسام بول الحراك خوا قريت الجزائريين مرة أمزابي ذاكما أشنوي ذاكما أشاوي ذاكما أمشي قارنة تركي ذاكما أزناتي ذاكما الجزائري ذاكما نكذا الجزائري نتا الجزائري ذا ثمانين لا إذا يجي رجال أماجد داك شنو يعني هضرة أشي ميز هذا فوي جال لي مارشا كي تيزوزوك الفقايث تيزوزو الفقايث البويرة اكزاكتومون سمح لي خاطر فاسق ساكي خاطر دي دوغيريتس ولاش لي مارش دي دوغيريتس يعني راه دوغيريتس فيل ils ont réussi حبسن لي مارش ديالنا يعني ياشيمي دي بويرة ils ont réussi دي تيزوزو دي فقايث اسكو زمرنا راه نانوني سالو زارونج الحرسن كان الحركه كي تيزوزو دي فقايث نعم سي كوا استراتيجي ثورة بويرة إلى أن نسفهم سي هيستوريك ثمسنة بويرة أي غير فيكول وتيري ترى باس لي مارش دي بويرة ما موتيرينا راه باس لي مارش دي بويرة ماشي دي مغناس نفسها بويرة أما أنا غير مغناس بويرة نيك خدم تسرتي ديال الجزائر نيك خدم تسرتي ديال زيوزو نيك خدم تسرتي ديال فكاين
تفقد سي 80 تولي من ستيديون بويرا مغرنا الذي تيزيوزو أضغرن ذي الجزائر دونك صافي مخدمنا ري بوليتيك اللي تيزيوزو قبل تيلي هاتشاب تسلاويت مخدمنا ري تسر تيزيوزو تخدمن ذي الجزائر ذايا كي يتجان بويرا قلت يعني سي 80 ثورة ولاش لي زي عطاش لي زيفيرمون ايكلان دي بويرا بارابور اني يضرب دي بكايت نعطي تيزوزو نعطي الجزائر باسكو ما غناش نسن لي بلي بروفيسيونيل لي بلي كونسيون لي سالو داير مازالت اتنكر لا لي فيتيرو لا لي زونسيان 80 نينا بويرا لا تنكر لي جينيراسيون يوكا هنا نوك دي الجزائر ثان كريم بوتاتا الجهني عطاسي قلان الجوايه هني اللي ما غناش باغ اكزومبل دي راجل الجزائر اللي ما غناش تسرتيف ديال الجزائر ناضي تيزيوزو سكيفيك بويرا سي ان كا بار ما تيزيوزو البكايت تناقل صافي زي بارتي دان بلون اش غلقن كلشي ديال الجزائر وكنا شايلين بلي الحراك كي عن توجور الزواف توجور البكايت توجور تيزيوزو اكيد الجنده كي خدمنا غا عازلن ما عازلن بيان سير كنا غارقمان لا كومباني كي دني تطارديف بلي نوغال دراشات تيزيوزو البكايت توغال دراشات باش كيف تكمل الحراك لا كومباني كي طارديف كي نسالك وكني تدان وكني ذي العطاء كنا غارزن مي فينالمون تيكلتاكي فغاس نترقى مخالفه بصح بغانا غارنا هذا الحراك اللي بقى تيزيوزو مي سيكلتاكي فغاس نترقى مخالفه باسكو ثوره لي ولايه لي 48 ولايه مضر حتى لا البقايث مضر حتى تيزيوزو مضر حتى لا تيزيوزو مضر حتى البقايث يظل لي يا يوم 24 ولايه يظل لي يا يوم 24 ولايه يديروا حنا تيزيوزو بقايث بالك شي ما جيت لا تيزيوزو كومون سايتي يعني يمكن قبل راون تيزيوزو حكينا كانت Justement, c'est cette qui sont contre l'unité nationale et contre أسكانيليا أنت واحد جارو الجزائريين أكن ميعقل مثلا ميعقل دي الجزائريين Justement, c'est par rapport à نيفني مقبل مثلا مركب الخميس الأربعاء il y a eu des choses il y a eu des interventions أشوف نخواقينا نون كل يوم اللي خم الحراك دي تمورثيس كل يوم نغلوك تيمورا نسايو تولاش تيمورا نسايو تمور نسميها الجزائر با يظل لي نغ الجماني عندنا الجماني دابا ديوسان مرحبا يسن روح عند الحانيذنا وغال نتغنينا نستقبالي تمكين ماكينين ولاش نتغني ستعرف نتغني ستروميت نتغني استقليزيت نتغني استقبالي ولاش وين يدير الكونترير تسعداي ثمغارينا كاع غادي تسعداين اثناء استسلن الغاشي الزرن بلي ماشي ستعرف باغ اكزومبل هضرت هي لما ما هضرت ستعرف ماشي دلاي إبا كل يوم يتغني السلوغون ينس السلوغون العامة السلوغون الشعب السلوغون لونيتي السلوغون تنحاو كاع المغزى ينس الفون ينس المغزى تنحاو كاع بلاد نديرو جزائر حرة ديمقراطية ربي ما تقمو كذا عناك أثناء كودي سي توغير سام كيدنا شي كريم بوتاتا لا مغناس زي سرتيت يون مغناس النهار سي كريم زوف لك كما زول لك مستبي نزول نتجاوني توجد كودي المغاربيه مسكرين كشي فاس ثمونك في الديب باقي كنكا وكذا ينبقاو الحرمه قلنا انا سيكو كودي باش تعطي الغار كلها في سوجي كي بصافا فاس ثمونك يا اشي مي تيزي زودي دي فقايت سمحنا سناد الحون دي تمراض النظام ميم توغرت عقلك دي ديناك شيني ils ont réussi à empêcher les marches. Ça fait pas longtemps, il y avait des marches, des milliers, hein, des centaines de milliers, mais il a réussi à déhaver les marches des Touguerets. La stratégie d'isolement, on a eu Zmirara, ok, des bouira, بصح Zmirara, ما شيني des تيزيوزوك دي فقايت خاطر لي النوبرة تاع المقار. شو القراني كشيت مسلتك؟ وين كاين يجوك روابط باللي الى ليسي الى توليري لي مارشات تيزيوزوا نغا فقايت. Mais j'en suis sûr que la mobilisation citoyenne des traditions de l'État de la région et déjà le pouvoir aussi parce que le pouvoir qui adapte les forces de l'ordre de فرق les wilayas النضال ماذا قال يود un dispositif ça veut dire la hauteur des marches des تيزيوز الجديد هذا possible des marches عند النظام نغا الجي parce que les عباد كل اللي في الجزائر بغانا بالمارشين je pense pas بدي لا tolérer mais le كان يوفى
تساقيه انت حبس من دينا بور دير باللي الحراك يكفى ميم سي لا ريبريسيون مي سي نورمال بوفوار شاك فوا ميم سي يجد لا كابيلي صافي دير استراتيجي ميم سي اللي حبس الحراك كان بالنظام دي لا كابيلي بور دوني ايماج الى النظام باللي فوالا سيت ريجيون كامل الحراك ذاك كان يجلا بور لا ديفيزيون الحراك مي مثالو كليفات يحبس كاريمون باسكو ساقي يعلم باللي ما مازال الحراك ديال لا كابيلي ساقي دي زاكتور الحراك دي زاكتيفيست تروحوا اكسيدي ولا تروحوا دار فكاي تارتيزيوزو تمارشين دونك كنشتمي دا ميكيد سا ديرونج سي كيستيون دو طون وديرني كا هاسي كانت لدي شويه تتبوش الدوغالن اضمارشين دي ولايه السن دونك لو بوفوار ساقي دي ديرونجي ميم رونفورسي هذه اماكن يزمر بالنساقي لا كابيلي نيمو تاكسي باللي سون ريجيون سيباراتيست ساقيت البيتي بورا بور تو الولايه عندها لي زاكتيفيست ان بو بارتو تاخذ سينا نسن باللي تقرب تموغلي ديجا اونتر لا ريجيون ولي زوتر ريجيون وتاخذ باللي لا ريجيون هذه كومام سي لان دي سامبول لونيتي ناسيونال نشتاقي كومام il va déjouer كل لي مانيبيلاسيون لي مانوفر بيرمانونت البوفوار الحراك مي لا كابيلي j'en suis sûr باللي سي ديفيسيل ورزميرنا باسكو سي اون ريجيون دا لي مارش ماشي 22 كومون زيرو كومون امك هي غلقان امك حبسني لي مارش دي بويره Bon, il Bouira parce qu'il n'y avait pas une mobilisation ancienne, même Tizi Ouzou, la région berbérophone, la région Est, c'est toujours les marches. Mais la ville de Bouira, oui, un dispositif, parce que vraiment, l'image est vraiment petite. Ça veut dire vraiment, même le Bouira, au Gouave, le coin dernier Bouira comme une troisième, ça veut dire que c'est l'extension de la région Kabyle. Donc, le Bouira, c'est une région avec des des centres, ils ont réussi, mais la répétition, ça veut dire fermer les barrages parce que la région est de Bouira, في الجهة تتجنر العبادة الشمال وما تسري بريمين في الجواهيني باسكو لا موبيليزاسيون يبغونا ناوي ديال ولاية بويرة تسكت في الجهة تشاركت هنا في لا موبيليزاسيون دونك تسري بريمين عريف الجهة كامل مي لو ديسبوزيتيف سيكوريتير تولى على ولاية بويرة les marches ont dérivé que قريب la capitale parce que إذا غد il y a une forte mobilisation mais c'est la même chose pour tous les wilayas du pays. C'est-à-dire le pouvoir qui je pense stratégique c'est d'en finir avec le Hirak dans toutes les régions du pays parce que يبغى يحدث même si la violence même si هذه ربحها في الوقت بالك هذه عيو الشعب sinon le Hirak réellement يجلان في المخ les Algériens يركلي وريح بيسارة il a partout il va prendre d'autres يتدم d'ailleurs d'autres formes de lutte من les Algériens et surtout l'action contemporaine d'expérimenter les Algériens باللي الكل اثنين مع الحراك في لي زيليكسيون دو دو ادرو غالط مسال تاكي اكزاكتوم ادرو غالط مسال تاكي ماس كان بوتتقيم وكنا انايا ما ترى ايت ميمون يعني ادن سمكتي يعني الى قل زارين زرانا كل حال مي الى قد سمكتيكم كوا اللي حركه قيض اللين على الجماعه اللي قاعدين يسد يقول الواقع ده يعني ريبرسيون فيروس قرفت انا 300 اللي الجزائريين هناك دي الحفاس هادشي مي خاطر في كان تمغلي نسن تمغرفين تمبرك تمغلي يخالف تمغلي وذافو ومازال لا تصل لي كونفوكاسيون تص يمساون باش حنا الكوميساريا والسنغال دي الحون même l'Amnesty International il s'est fait communiquer il demande d'arrêter de criminaliser l'opposition pacifique d'Israël. Il a demandé à تصل الأمور باش يدير surtout كاين الحبس كشيني يعني en tant que homme de loi et défenseur des droits de l'homme malgré tout comme من ولا les marches ça continue et que Davou il fait tout pour arrêter les marches avec des arrestations قارنقيه وساتان معنا دي فوا ديال المزيان دراج تلاوين اسلاميست ديمقراطي وجنك يعني وجنا اوكن كاتيجوري اثاونا الحبس يعني ام كثر شين ولا بلي سيدي مجموع تمساتاكين تقرا ولا تركرا يجي لي زالجيريان ثوران سينيس كواسن واشايكيني ولا بلي اسمي ولا بلي الجزائريين قصدين يعني فرنسا دا راي نسن بلي قد النظام ذي الوعد ملي كان يمان نسن لو 22 février يطفنا راساكيني دونك البوفوار ا توت اسيي
il a manœuvré, il a usé de la répression, il a tout essayé comme moyen de répression, de moyen de coercition pour faire arrêter un peuple qui a décidé de mettre fin à un système politique qui a mal géré ce pays, qui a mal gouverné ce pays. يقيم دو ذا السجينين يعرض لا في دو روتين يبدا لي زيليكسيون بريزيدونسيال يبدا الرئيس سنهوان ويشاور راك ذا كيما يفوت راه في الناس خاص فوت السينما كنا كي غينيا يوغالي ساعه ثمن دوله الجزائر زرم دون كيل كونديسيون لي زيليكسيون لو ريفيروندوم اي ليو يوغالي بدل لي زيليكسيون ليجيسلاتيف يبونسي افوار ريغلي البروبليم دو ليجيتيميتي بور سانستالي ديفينيتيفمون اور سميت يوفى بلي الجزائريين مازال تنتفنا لا ساكينيا الى قد يديرني سليم كيما لو بوفوار عرق نتاس الى قد زرب اوسي effectivement il s'agit de stratégie mais عرق نتاس parce qu'il y a plusieurs centres de décision. Il est loin d'un match à Guinée, il est loin d'un Arjoun, on va pas user de la force. On va de la force. Une autre partie, on a qu'il y a eu la force, la décision n'a pas été prise. Donc il y a un pouvoir clanique, il y a un système clanique qui a fait que s'il y a de la réparation, c'est quoi les discours, c'est quoi وزرنا لا شي خدمان يقيم كان الناس كان لو تو سيكوريتي راه بالك هذه راجل ذاك ارونا راه خامت الى قد حصون ديفينيتيفمون سليمه يما دونك la légitimité politique il تسكن الثقه la confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Donc, ces deux notions n'ont pas été rétablies dans ce pays. Il y a les Algériens, la police, la preuve, fermer les wilayas de l'intérieur, fermer certaines wilayas, il y a 10-15 ans, d'imaginer un Algérien avec des Tlemcen, des Wahran, des Mstaghanem, معليش لا غفل الكونيكسيون لو تمس ماتريت ميمون ولا شي غفل مس رفيق مزالي انا نغلا تمثلت كي توجور la d'avocat qui utilise tous les moyens possibles la répression les médias باش هذه السياده يرسل الحركه كاين ولا تقريبا يمكن نكشي قريب 300 اكثر يمدن هناك تور هذه الحباس ومازال دوتر ديزان كونفوكي الكوميساريا يعني كرا لنا تشارجونا بريزيليكسيون افيك بريسك 85% دوبستونسيون نيك بالك هذا فوا يخمم هذا يوريكم افري داكي بالك يشوفوا غير بالك الفو نوتر استراتيجي مي ابارامون ولا il n'a pas encore changé de stratégie مازال غوفرنيك فادي يطف ومازال لا ريبريسيون تكمل قبل ليزيليكسيون ابري ليزيليكسيون سي توجور لا ميم شوز هضر انا هذا فو يقول ما يفهم لا اعتبر تجيب بقدود نسي مقتنع كم كوا قدود يفهم رانا سي كوا كومون on peut expliquer la stratégie Goudev? Premièrement, le peuple, quand il est sorti donc, au début de la révolution pacifique, donc le 16 février et le 22 février, 16 février à Kharate, 22 février partout en Algérie, on avait pourtant très bien expliqué l'esprit de la révolution pacifique, les objectifs. Non, mais en même temps, la révolution pacifique, c'est une conscience collective de tous les Algériens. Ou de la marche, la révolution. Ce système, c'est ce qui démontre que ce système ne tire pas les leçons, il n'analyse pas, ou que ça n'a même pas une stratégie, et ça a un manuel vieux de 58 ans, un manuel de gestion de ce système et de transmission, de transfert du pouvoir à la zone. En dehors de ce manuel-là, مثل الحاجات فاكوسيس وتفهمها. Les marches, ils ont arrêté les marches dans plusieurs wilayas, dans toutes les wilayas, sauf donc Djaïti Zibzou et Bouira, le côté est, qui n'est pas la révolution. La révolution de l'Ouaï, la révolution, c'est la conscience collective de tous les Algériens. Une fois que l'Algérien, il fait il fait que c'est un criminel, il fait que le pouvoir est assassin. D'ailleurs, il ne pourra plus refermer les yeux, il ne pourra plus accepter d'être gouverné sous ce système. Le peuple est déterminé à en découdre. Le système est où ça a la stratégie. Il y a des points pour se redorer le blason qui nous parle. Il y a la présidentielle 12-12, il a eu sa gifle électorale.
الشعب كومبلي وكفوترا يتشير إناس يفولي سو دوتي دون فاساد بوليتيك par les présidentielles. Il voulait se doter d'une constitution populaire, soi-disant, la constitution de Chab, donc il voulait spolier aussi ce droit une deuxième fois aux Algériens. الشعب يفوتها اقلا الحقدات الشرعيات اقلا النظار يبلي كو يفكر من با القيمه الستاتut de député. N'importe qui s'est présenté, n'importe qui a été élu avec un minimum de voix, avec un minimum de peuple, minimum يقداش اللي قداش الناس عندنا كنا 4 مليون لي Algériens يفوتي في لاسل le reste personne n'a voté. Donc دايان في قبلي كو ساعه لا استراتيجي كنيس قانون يخدم او فورسابس. Il force l'actualité de l'Algérie, pas par de l'intelligence stratégique politique, mais par du tout sécuritaire. Et il y a des forceps en violation de la volonté populaire. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas la conduite d'un stratège modèle, mais c'est beaucoup plus la conduite d'une bête blessée qui ne sait plus quoi faire pour sauver sa peau. Justement, ma chère est-ce que tu sais que الغاشي هذا عيون avec الوقت يتكلى في الوقت بالك il va comment elle va continuer à pressionner منك ودافو قدو كاين خلاص نعيا نقيم خامنا اشو يمكن تخمم والبوفوار كيما تكمل لك قدو كيقان كنت فوتي غاره دونك يبغى يكمل مشوار واحد جوسكا او يعني شانيك غادي وتامور يعني عم توكشين. Ce pouvoir, il n'est pas aussi gentil que ça. Ce pouvoir ne peut pas espérer que l'Algérien il va être fatigué. Ce pouvoir, par contre, aussi lâche qu'il est, aussi violent qu'il est, il mise sur la peur. La répression, il y a plus de 300 dossiers des détenus d'opinion, c'est quand même un dossier très douloureux. Même pour les plus courageux, sincèrement, il me fait mal ce dossier. Je connais une bonne partie de ces 300, plus de 100 sur 300. C'est un dossier très douloureux, mais le Habs, il ne nous fait pas peur. La répression, il y a eu 6400 arrestations les 3 ou 4 derniers mois. 6400 arrestations. Il y a 1000 et quelques poursuites judiciaires. Et Dieu seul sait que la majorité des poursuites judiciaires, on a des mercissens parce que là, dans une autre wilaya, ça a un PVS suivi, il y a des publiés, il y a de l'intimidation. Donc ce système ne mise pas vraiment sur le fait que Chabad Yayo, il tma Chabad Yagar. Parce que la peur, c'est aussi un chapitre très important dans les techniques et les méthodes de gestion des foules. يمكن سيستم يربط الكاجيبي واحد لا ستازي كاين سي دي بي دو لاست دار بوكو بلوس لارمي نغ المخابرات نغ دونك il réfléchissent comme ces deux appareils répressifs des pays de l'Est réfléchissaient à l'époque de la formation. Donc il mise sur la peur et la propagande. Après quand Zaram Rachad Rent c'est une organisation terroriste alors que personnellement jamais Zarira Rachad est un acte terroriste. Le MAC يخدم لنا انتصرت pacifiquement. Il fait un combat d'idées. REN, c'est une organisation terroriste. Donc, par ce jeu politique-là, بغينا نسخن عن الغاشية ils les ont accusés d'appartenance à Rachad, donc de terroristes, carrément. دمنا نخير العباد ديغرا كابيلي des maquistes بغينا نسخن عن سيسن القبائل ممكن نخلعها الشعب الجزائري يأكد يستقر يكستمت نخلعها. Très bien. C'est très important. Mais c'est Majid Hachour, la politique de la terreur, de la peur, jusqu'à quand يعني؟ ce n'est pas صودا يعني اوكي يسخ هذا وين 300 هذا وين 400 100 اسكوز مان هذا وين كل الجزائريين. Donc c'est quoi il compte sur quoi exactement هذا فويك؟ ترى انا كنظر بلي هذا وكيل هذا سي 62 صافي 60 سنه ياكي ولا شي شكل ديال الاندكس دايكي خدام تيجي الخدايميس تيجي الفعايليس تاقي تسرفيسيس تاقي لا استراتيجيز بون ترم استراتيجي هو تاع لا استراتيجي يتسرى يفوز يعقر
يعقر يتسرى أتفهمها يعقر لا يتسرى غيفوز سكميت كرسي 62 ميت حركة الدونيت مثل تقروا ذي الجزائر ناض حركة الجزائر لاش يخدم؟ هذه سحبس الغاشية، هذه ستورتيري الغاشية، هذه تبع الغاشية، هذه رقم الغاشية، هذه فرق ذي الغاشية، هذه خلق العجب ذي الغاشية. سي 62 ياكي. عاد غلا من كطرفات مي القبايل صارغن ثعلم صارغن القران 63 يتحمد سميتو تفنران ديك جارنا اثن الجزائر كثر تفرحوك الجزائر متفنا خبيث الفلاسي يعفر بيت حمد رانت ذا خبيث كيف سي لا ميم شوز بوركاع شو لا بوركاع شو تخدم سي لا ميم شوز ذا خبيث سيتي نوتر سيتي جيرباتور سي ولاش ذا شي يبدل صافا دير ذا فون يتسرى يفوز يتعاود كان الى ميم سيتوياسيون الى الفعايل قدام الرقمات لا ديفيزيون افارق الحباس جوستومون ما حاشور يعني هذا قلت تمر ديبي 62 سي فاس مزمادنا بوزال يعني comment on peut expliquer il n'a pas trouvé d'autre solution que ان تولي فوتويغي تبونوك ذا باجي وقيل فلان يعني سي كوم سي قرا خويا هذا هو الا فنان نديو غالون سي لا فايت يفرا دوتر بارتي باش الغم من شي طاح الكوفر شي طاح الجزائر الجديده جينسون كومون بي اكسبليكي سا يغاد لفلان يغاد ليراندي سي لا فايت نا ستو نوفيل استراتيجي ميدني غير يفاز فهم بلي يتساوى توجور لي ميم براتيك ميد في كضيده فوسو ساكدين بلي هذا بوياكي يعقر هذا بوياكي يعقر ماشي يعقر سيك ولاش تكثيوين الغرس تجديدي ولاش تكثيوين تجديدي لابار بغير دراع بغير فوساكي بوزال بغير ثيثيوين بغير الحباس بغير يعقر في سناف سي لو برويما ولاش وسع كفاناس نهار كني افنان دي لا ديرنيير لين دي الديرني كارينسن شغل مزول سيتشين مارشاني ما ايماجيني لا ما هضر لا ما ايماجيني بلي فلان المارش لو كاري زرا ما كاري لا تدير لي ثلاث كاري لا لينيا دي 5 4 5 10 سا ديبو دونك كا ذي الكاريني ايماجيني الكاريني كفانك روح نك مدن يقول هاد يوث لا ليني ثانكاروث لا ليني ثانكاروث انا تخدم il n'ont plus de nouvelle génération ولاش لا نوفيل جينيراسيون امسبطليين ولاش لا نوفيل جينيراسيون وذاتني عاود ديال الكذب ولاش لا نوفيل جينيراسيون وذاتني عاود ديال الحباس ولاش لا نوفيل جينيراسيون وذا سنيت تنافس هو كنا قيمن كذابو وكي ميدني يعقر لا فيترينير سيفيل تسنيك قيمن لا فيتريني سيفيل لا فلان ومن بعد زمان لا دي سنين نوار فضنا في سنين لا فلان ذليران ومن بعد دوك الوذني يوكليس اسلاميست ني يدي خلقني جراس نمو قريم وربعاني اكسيتيرا الوذني غيدور باسكو يعقار وسانا راه ينظن il n'ont plus d'autres stratégies ils n'ont plus d'autres idées نكوني غادافو اسقار هكذوذ فاش ودي كار يكرد يواك نسني قرايه ذابو احبس امشي كان نفس الحياه للشغال نكوني فاغان سلحوس الشغال سبة الخطر سختاري بوكذوذ سلفغي بوكذوذ ماشي اتسلحوظ للشغال سدراع سمحقرانيث سلفاطل سذل اثنا فاش ديك الوكذوذ نتسا ثلاثه اللي سلعه ديال الطمور اي سلعه ديال الطمور اتكمل كان في الحاجه غنسالي بارابور في لا كيسيون استفكيضي وانا في ما تريت ميمو كذا مدوك لنا مسيو مزال بارابور على الدراعيه كاع يخدم باللي غاينا في استراتيجيه كاع لا بور الا كنزر باللي خاطر هي با دو نيجاتيف سي فري كيسحب سلعه الغاشي الحباس ولا ما سنين الخميس الغاشي لي زافو كم ساكيت اون لي سالي بور لو طرافاي بور كي فو في زوج وربع مازال نقول لي زانستريكسيون في رجال الغاشي ني غاسحب اكسيتيرا مي الا كنزر باللي ما يسحبس الغاشي الغورس هي ريك لي بروبليم هي بروبليم باش خطر دونك يسحبس الغاشي دونك سامح قراني تالي دونك الذلي يتسالي دونك الفاطري التالية زايد شويه سؤال لك واش تاكي يترونفورسي لونيتي ديال الغاشي اسدين الخميس
نتمساول في الزوج مازال التليفون يحبس. انا نهضر سي نورمال مثلا نسقسها في الغاشي دي فان وايفاد ومازال وسيلون موند ديبو غتولي بدي زيماج دي زيماج للشعب ام فقشيشتني غتسوغ اسمي سكني لا سولين اسمي ساكنين ساعه قشيشت فترو وتيحفظنا تيلاويني بوكدود اي اللي غينا كمي ضراني يوكي ويا في الصبر اي اللي بابا مدركز يروح على باسكو حقرنا يخدم الباطل باسكو يوكر ضمنتك الغاشيه حننتك الغاشيه قاس الجماعه غاتانا في التواليب محبسنا الراي وثنتونا الغاشيه وكونترير كل ما حبسني يون لا سوليداريتي في التالي سمي الفواس 1 مليون بورسون في التالي صافا دير كوا صافا دير طونك اللي نخدم هكا طونك الشعبي توحيد بليزومبلي اي غير يهضر علينا في ذاك اللي غيتصبطون لونيتي خاطر زران فورسيمون باللي الفضل اللي غيخدم وفي نسوا دار ما من الاثنين الفاذو اللي غاسدلو الغاشي وثنين ساعه دار ما من الاثنين باش وين يساعدنا لا باسكو كل ما سدلو لنا كل ما صفط لنا كل ما خمل الباطل لنا لونيتي الغاشي المحنه غير الغاشي لا سوليداريتي غير الغاشي افتساليه وفتالي لا كولير سيرتو لا كولير زعافه الغاشي غيتسالو تواليم سي فريك مقبل لي زيليكسيون او 2 جوان ولا لي مارش حبس مي ذا شو يدير كاين النظام لا كولير ذا شو يدير فكا دايم بويكوت دو بليس دو 90% ماشي 85% ماشي 80% دو بليس دو 90%. الشعب يحبس ترى نثني عقرا طرب سي تركنا ما تحشوا سي تركنا طرب قيمو كنا هناك ما كان بوتاتا يعني نهضر في لي زاتو دافو الى اون تران الى عفتولا لي طومور مازما الدنيا وكي كلا تسمغلي بويض كشي يعني مس بوتاتا يعني دافو كومام ام كيدنا داودا ولا كي كومام انتيك تمر ديبي 62 ني با اوسي بات كو سا كومام سا مارغرا شو تقارن طاس مي كومام يسا استراتيجي يسا ان بلان باش هذه الحوثيس بصح كمان الحاجه يسوهما مش كتصور هذا جراد صافي ساعه ما ينم بعد نشوف تيحاسبن ولا شان بيلون ولا شو سنين شو تخدم دارا وكذا كي لا فلان نديو انا كاس القوه يعني كمان الحاجه يسوهم هذا وقت فن تمر ديبي 62 امي تصور على روسي يسجن الجزائريين مره ادي وضع لي حاله كاين تروف با دوتر سوليسيون تروف با دوتر موان باش هذا يقنعي الجزائريين كي كوم كوا نسيفاي وين الجزائر الجديده في كريزاتو كيك ساكاتورا يوعار باش هذه قنعي الجزائريين كوم كوا صح يسعى النيه باش نروح الجزائر تماينوت وي وعار طرف كنا نغلغر الفاسو دافو يدي وريحارا الفاسو دابور سيتي زويرا طرف كو ديونو دافو كي إليجيتيمون سارة الشرعيه من الشعب وريسارا لا كريديبيليتي اي تين نغني غالفنير كل دي الوقت ماجي كو أثين الشعب يكمل إعزليتن يكمل إفرايتن يكمل الشعب اللي أوريبتوري لا ça veut dire annoncer officiellement les rues sa rupture définitive avec le système AGI. Après يستجي le système ورسالة التصل للسباس اللي يرى مانوفرية مزيشة اللي الشعب ودي تفغارانا ورث الجنرا التصل للسباس يا لي ريزو سوسيو يا لا دياسبورا يا لي زالجيريان تبارتو دي ولايا أساقي الحكومة نوزافو هادي باسكو كلين نوزافو نبنى في الصحفي الليجيتيم ونتعرى فريمون لي انستيتيسيون يتقدرن القانون غير يحكم القانون يا بي ان بوفوار ريال يا ان سيستم كي غوفرن يحكم الحكومة ديال الجزائر في الجزائر في دي فونكسيونير سون با دي مينيستر ما راه يروح جراد نساب الغوفرنمون يسون نومي دو ماشي à base d'un programme une stratégie, une vision, un plan d'action, mais chaque ce sont des fonctionnaires qui برنامج السلطة الفعلية gérer la situation. Donc الحكومة والزميرة كان بيلو alors qu'ils sont même pas des ministères qui pour moi c'est des fonctionnaires غير le pouvoir réel donc يخدمن لي ديسيزيون تاعهم تديو ساون لو مينيستير تاع عوال فريمون كلشي صرف ديو ساون دي كونتراديكسيون نبني امام الحكومه ورزارينا راه البروغرام ديال دحونا ورزارينا راه باش وصل استراتيجي قال لنا ساون قليل لو مينيستير بالك كنت عندي كونتاكت افيك لو بوفوار مع البريزيدون هو كنا زرا في السنه لو افلان ساكي راند لو افلان لو راندي لي بارتي
يعني نفس qui sont pas des partis politiques في دي زاباراي من الحكومه يدور ساينا بروغرام الذي بوتفليقه يحكي مع فخامه بوتفليقه مي هو بين الناس ندار داخل لي سيرفيس بليتي مو هو كي بريزيدون دار مع بهم مع برنامج اللي هو بي اساقيت غادي تبون كي بريزيدون دو فيت افدول مع البريزيدون اون بلوس ميم تبون اساقي لا سي دو مانوفري شحال من مره باسكو انت بتلقى تصرف في زوار قارناك باللي الحراك للاسابيع الاولى لور في الحراك الاسابيع الاولى اللي قال مثلا الموزي لا راندي على بوبال وكيف الحراك اسمي يفتغ لو 22 فيفري تسمى البرمي فوندرودي ميلات تبونا يوردي غلارة تجني في كان بالنسبه للسيستم بالنسبه لفلان يكتكيني يسن بصح كاري اسمح يا كريم بصح الجان نظن يمكن يغرا كلا البوبليكاسيون الفيسبوك قال يعني ما مقدو ذاكي بون لا تاكي تمغني انسان كي قاد يعني فو اقدر ذاكي فو كي برانس ريسبونسابيلتي وزغاره انك غرا كلا كاين انك تعطر على البحر تفضل يتشاد لي بلاص تشانط الغاشي الغوافي راه تحوسنا كلي بصح باش هذا حاد اللحون واللحونه راه هضر يعني يلوغ فلاك يعني ريسبونسابيلتي بوكدود الى قات لي بلان مو الى قال لي زالجيريان دوف اتر بوري ساكريفي انكور بوكو بلوس وقلت مغني على كل حوزه شو تسمون كيف تمثل تاكي كاين مون افي بان لا كريز تاع الجزائر يمكن جامي افيزي جدود الجزائري مي توجور يبرودوي بار لو سيستيم اون بلاس سي فري تاكي il n'y avait pas une mobilisation à 100%, mais Aïdou Dazzairi, dans sa majorité écrasante, il est pour le changement. Il a exprimé ça à plusieurs reprises par Kouliyoun, c'est la façon, Kouliyoun a chal degré d'engagement, Kouliyoun a chal de sacrifice, mais ça se passe dans toutes les révolutions du monde, un peu partout du monde et dans tous les temps. C'est pas, ça veut dire la révolution de 54 mars, les mouvements du changement, de transition un peu partout du monde. Il y a une adhésion du peuple, mais tout le monde est gouverné, tout le monde est sacrifié, tout le monde est travaillé. Ça veut dire le système. Nous connaissons l'essentiel, c'est que c'est vrai, il faut que les gens se mobilisent. Là, que les Algériens, le grand danger sur le système, le grand danger, mais la révolution, parce que le Zaire, donc la mobilisation est قاتلة. Il faut que c'est un travail des citoyens qui l'ont engagé dans le Harak. Chaque يوم un travail de sensibiliser les gens. Les gens maintenant dans des plages ورضينا في السيستم هذي ماشي اللي عجبتنا عجب ils sont contre mais chaque يوم هذا شو تفكا زمرتي شو تفكا الحلايب شو تفكا الديجري دونجاجمون مي دون كونتر بارتي سي فري الى قتقوا لا موبيليزاسيون الى الشعب الساقيه ديلي كونسيو باسكو لا ريفولوسيون دو 22 فيفري فكاد اون لوسون سي اون كونسيونس ناسيونال اتفاقا اكوا جوج الجزائري باللي زرا انيفات لا سورس لا كريزينس زرا ان سيد كالير كل لي بروبليمينس اساكين زرا باللي امنو ماشي دا منو غادي نديرو جدودنا هذا منو كونتر ان سيستيم يجبغانا ديمبوزي ان ديكتاتوري يحكم من كل باطل اتاين الباطل دابا كان تاع شي ساكي اون الجيري سور لو بلون دي ليبرتي دي دروا من ولا شحال لي ديتينون زرا باللي تاكي رايحه تشير كل لي الجيريان سي ان بروجي اليجيبسيان يديوين بالك بير دونك كنشتاقي بور فير فاس il faut la mobilisation بوجود و شوي داكور الى قد ما تطول لا موبيليزاسيون قد ما تسهيل وفري تبدير التسهيل تاعكم في لي زاكتيفيتي طيب بس كان بوتات هذا مغنى السياسي يون ومغنى راج سيتو جلس تنميه تمقرات اجمع عزيزين مس محمد دايت ميمون عمات رايت ميمون دوغارات مسلتا جد نجم مثلا كريم بوتاتا مكولون سز المرتيس مكوليون سواني زماري لقرا نحس في الجزائريين في الموبيليزاسيون في الساكريفيس وتقرا ولان دونيت مره يعني وزمات 100% الشعب ياكل يكشم دي تقرا ولا شي مكتوب تمثل تاكي سوتا في ليزاكوزاسيون كي قال كذا تمناض نخدم لها حاله القبائل كان قدشان وهذا خدع ثموت مزمع الدينار لا ولا كي يعني كشام كسما درضي ولا ماكي سليم نكون اجوز ازدالين الى ايتي تيستي à 3 reprises. Sur le plan événementiel, il aura démontré d'abord qu'il avait rejeté
les élections présidentielles de 2010, qui ont mis de la présidence. Il a démontré avoir rejeté le référendum sur la Constitution. Et quand il a été testé aussi au niveau des législatives, il a rejeté. Donc, pour le peuple, je crois que le peuple a donné des leçons de rejet pacifiquement, contre un système qui a tout manœuvré pour faire adhérer un peuple à la cause du système. Donc, mais à chaque fois qu'il a été sollicité pour donner son avis, il l'a donné de manière pacifique et de manière assez importante. Donc, la position du peuple nous a sur le terrain de la lutte de la continuité de la révolution, c'est à peu près les militants qui sont sur le terrain, les militants qui appartiennent à des partis politiques, des militants qui indépendants, des syndicalistes. Sur le terrain de Ramadan, de l'Aïd, de Nfdou, de Ch'toua, etc. Parce que c'est aussi la vocation de l'homme ou de la femme politique. Mais il ne faut pas que le pouvoir fait en sorte, il veut donner l'impression comme si le peuple a abandonné sa révolution. Et c'est pour ça qu'il y a une petite minorité qui veut changer les choses. Nous opposons à ce système à quelque chose de formidable. Mais il a les chiffres. Mais il a les élections législatives, ce n'est pas une année. Ça veut dire 10 jours. Il faut que les élections législatives aient voté 23% ils gonflent, ils dépassent à 8, 10, 15%, même pas. C'est aux alentours de 15%. Asmir, Alain, ça a 15%. Mais pour le moment, il a fait 3 tests. 3 tests en chiffres. Les élections présidentielles ont été rejetées massivement. Il a massivement. Les Algériens n'ont pas voté sur le président de la République de manière à ce qu'il soit doté assez de la légitimité avec laquelle il va se targuer et va se dire c'est la Constitution qui veut se donner le système guinéen. Elle a été rejetée massivement. Justement, comme quoi le boycott n'a jamais على دافو قيم خاموس فوتيالا قيم يعني ça va pas le déranger madame انت كيقرا يكون تعرف غارس النومبر مالغري لا بارتيسيباسيون سي با تري امبورطون ميم شرفي دينامي با لا 23% كيا يستحد يعني البورسونتاج يعني سي كوم سي نوش لي على هذا راه البويكوت فينالمون هادي تسوي راه الفغي الجزائريين بالك الى دوتراكسيون باش تقنع هذا اذا قد يروح نقمن بويكوتي شاك إليكسيون بالك ما يقتنعوا دافوكي كي قرصا يسمح لي يستعرفات ولا نعم. Sur le plan des rapports entre gouvernés et gouvernants, il y a qu'un paramètre sur lequel nous pouvons compter. Il y a les élections qu'il a préparées, les élections qu'il a par exemple, Bouteflika Qasmi a le premier mandat, quel que soit, il y a de manière à voter le chap, la manipulation, la propagande, les petits pains, il faut le dire, le rappeler, la corruption, quand même, voter le l'Est. Mais spécialement, des fois, en 2019, le pouvoir qui a été mise en place depuis la façade civile en 2019, ils sont conscients que le peuple les a rejetés. Il les a rejetés. Nous avons décidé dès le départ de mener un combat pacifique. Il s'agit maintenant de revoir peut-être les moyens de lutte, la façon de revoir, il faut peut-être revoir la stratégie, les moyens à nous donner pour éventuellement mener au mieux cette révolution pacifique, politique pacifique, pour le changement du système. Mais dans tous les cas, à défaut d'avoir mieux, contentons-nous d'abord de ce que nous avons et préservons un Ilan. Un Ilan
c'est que nous le disons. Nous avons rejeté un pouvoir, nous l'avons rejeté à travers trois scrutins différents. La présidentielle, le référendum et les élections législatives, la balle est dans le camp du pouvoir. C'est au pouvoir de démontrer qu'il a acquis cette confiance qui est tant souhaitée. C'est guinéen. Même نروحوا à la plage, même نروحوا للوذران, même نتحوش قبريل. On s'en fout, l'essentiel du pouvoir à Guinéen, et il est dans l'impasse. Il sait très bien qu'il est dans l'impasse parce que nul projet politique, nul programme politique, même gouvernemental, un futur gouvernement, où il y a d'ailleurs parce que les Algériens, ils le coudent. La violence, c'est parce qu'il ne peut pas satisfaire ce peuple, parce qu'il ne répond pas aux revendications du peuple. Le minimum ou l'échec. C'est pour ça qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller vers la violence, la réparation, mettre les gens en prison. Et ce n'est pas une solution. Et cette situation, nous l'avons prédit. Nous avons appliqué de l'Hkardakia. Tous les scrutins. Mais est-ce que le pouvoir s'est doté des moyens? Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il s'est donné les moyens de sa politique? La politique, c'est de faire sa stratégie, de faire taire un peuple et de le gagner à sa cause. Il n'a pas réussi malheureusement. Très bien. وكذا هو سواز اسمس امزال يعني فا تشارك سرايك ستمسلتاكي لو ديبا كي la responsabilité beaucoup et les atouts يعني كي pour essayer de convaincre la population comme quoi vrai des souffrants يعني ام كتاكش la responsabilité ما غناش la responsabilité d'autres régions اللي تمسلتاكي. J'ai toujours été convaincu dès le départ qu'il fallait drainer le maximum de foule pour un maximum de pression sur le système. Mais j'ai été tout le temps et depuis le début conscient aussi qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas demander au peuple aussi de donner plus qu'il ne peut donner. Parce que مخالف نسلي volonté, مخالف نسلي détermination, نلعب هذاك يلعب زوايطنين. On peut pas نعاير ما يروح على بلاج سي با une semaine 2 semaines ومن بعد غادي يغال ونزمير سنين يون كيشوف خدمت الواجبي. Et je pense que الشعبية يخدم الواجبي depuis le 22 février 2019 يخدم الواجبي مليح. La preuve par 3 rendez-vous électoraux إزقليس نيتاس le boycott n'est pas une solution pour faire chuter les pouvoirs, mais il ne faut pas oublier que cette fois, le boycott vient dans un contexte très particulier. Par 3 batailles de boycott, on a gagné 3 batailles dans le cadre de la révolution pacifique. Le boycott, d'ailleurs, ce n'est pas un simple boycott d'un parti politique qui décide de à la paix, qui décide de à la course présidentielle. Non, c'est le boycott de tout un peuple uni, tout un peuple qui est déterminé à en découdre avec ce système. Et ce boycott-là est devenu donc un outil important dans la révolution pacifique. Ce boycott-là les a discrédités à l'international et à l'intérieur. Ce boycott-là n'a pas permis au système de se refaire une légitimité présidentielle. وهذا ما امزال يعني ان بوكو تماكي كرا 85% كرا كان جوسكا 90% نغاشين الجزائريين وفوطان هذا راه وكي يزو هذا خمين بريسيون فو على الاقل اون بارتي ودافو ان كرون دو دافو دي زمالن تدي كيني خلاص الشعب يقول انا غلاق ان بدو لاسكيا اسير ماكي مازما ديني غاسكا اكدو دال الجزائري تكلفتها في تمثال تمثاكي يعني. Non, c'est une des armes de la révolution pacifique. Donc le boycott déjà, il les a rendus dingues. Ils derrière l'écran, mais ce n'est le taux de participation et le taux qu'ils ont eux-mêmes donc traficoté, cadré, ils demandaient l'assistance donc ça a fait un impact
important. Il les a rendus fous à cause de cette période électorale. Donc, la compagnie, les signatures, ça fait 3 mois, ils ont fait 6400 arrestations. Et tout le monde sait que la répression, c'est l'arme des plus faibles. Et le pacifisme, c'est l'arme des plus forts. Ce n'est pas qu'une philosophie, c'est une réalité. Donc, لكن يسقال مستعرض يجن جنونهم لكن يتقال ديما لا ديبرسيون لكن يمكن ينزل تقال le plus faible possible. Ils sont à un moment critique. Pouvoir, ils sont à un moment critique dans leur propre camp. Je ne pense pas que ce soit même. Je pense que je crois aussi très fort qu'il y a des gens intègres au sein de différents appareils du pays. Et j'espère que ces gens intègres-là arriveront à convaincre donc, les malhonnêtes du pouvoir que leur temps est fini. Il est venu un temps nouveau. C'est le temps de la jeunesse, c'est le temps du peuple algérien pour déterminer sa destinée. Très bien. Et on ne peut plus accepter cela. Très bien. Mas Ahmed Ben Barkan ذا سلمى ديس داويت سيف قالت هذا كنا هذا ست مناطني مس أحمد بن بركان زوف لك يا جماعة مرحبا سيسك. زوف لك يا سليم زوف في قاوني كويس وليد محسن. مس بن بركان دوك سوا واحد ساكو كدا ينفقوا الحرمة تمثل تاكين هضرا ثورة ابري البويكوت تاكي ماسيف ها بريسك 90% 85% فوتانرا هضرا ثورة اسيرم يعني كيفاش دي جون انتيغر وذاف وياكي اكزمان هذه قناع لا فاساد كينا انا وقد نسيت في رزق باش كوم كوا اكدو ديوغيكون الى قد تبدا من استراتيجي لا ريبريسيون قلت تسوي الخير لي سيكتور كلها تاعنا اون روج سوا ذا مسا سوا تسرتي سوا لكم التياك ولا تاعنا روج يكو يسد الوقت ورا بور سافي لالجيري الى قد تروحهم اسك سي سوا كذا سيرم الى قد دي جون انتيغ دخلوا داف وياكي كي فون اسيي دارف دن الامور نامي حاجة دام زوت قبل يعني نعدي على اسكل اللعيبة ذا نتاقرنا خاطئ اشتهر بلعيبة باغا هات تشوكورا يوان يزمرنا هذيلين مبصح الشونجمون ريالين c'est-à-dire هذيلين دابور هذيلين رابور دو فورس دابور au sein du Hirak وباش هذيلي رابور دو فورس il faut qu'il y ait une organisation qui est un préalable يعني الحاجة تمن زوت باش تي l'organisation يا اكدسك une feuille de route ناخذ des feuilles de route ريميا كارن ما اكزيستي وين تلاقي او سان دو حراك ما الا دغلان ويكي لنا كركز عليه او سان دو بوفوار نا سميتي سقارن هاسي زمر تسعون انواع ما الا لنا جدي بيان ان شاء الله هذه لين دونك وليا قبل نهضر فاش تلاقي نهضر اسكي لو فاين راس نذن داخل الحراك وباش هذه لي وين شتا الا قاد لي ويا قدني غاكا فمسات الشونجمون كان ليس في الجواب فنشتا مي الشونجمون كي نطلع ياكا ايدي لان الشونجمون د فاساد كي طلع هذاكا فقار ديك بروكلامين لي ريزولتا الكونساي كونستيتيسيونيل et donc le gouvernement il a déposé sa démission une sorte de changement باش انت نورمالمون الحاجه ثمن زوتريت شويه خدمان ماشي لارتيكل سونتر يزيد خاطر يقرب يزمر يزيد ديبوزي شيف دو برومي مينيستر هنا ابري لا بروكلاماسيون دي ريزولتا بار لو كونساي كونستيتيسيون حاجه ثمن زوت ماشي لا ديميسيون الشيف دو غوفرنمون سي لا ديميسيون ناغ لو روتري les députés parce qu'ils ne sont pas issus de la volonté populaire 23%. معليش وقبلوا تديبوزينا لا قدر رجعنا بروسيدور تكمل في الكونساي كونستيتيسيونيل دونك سيتي نورمالمون لي كونترير يريد يضرون هذا هي بصح مس بن بركان يعني كشيني مد هضر ذاك يهضر يعني اشد نكشيني بالك اشد قاني نبقاو الحرمه كي بالك دان مام لي استراتيج وداف ويكي زرانت نوني غران زران تمسنا كيم هي الحاجه سوها ماشي كو نوني فغان اد ريكوبيرين لا ليجيتيميتي فغانا دي ريكوبيرين ناكدو ذا كاع الجهه بصح نخدم يا لاس يسبعد كدود فلاسن يعني كوما سي اون كونتراديكسيون ما الا فغان اطفن ثمورت ما نخدمنا كلي
سي كونتر لا فولونتي بوبولار سواء دمسان ولا الميزان تاع شني الجزائريين سواء دي سيرتيت ولا شحال بونا كان الحباس سي كوا سي لا بانيك سي وكي قلنا لا غالب ونسعر حاجه النظام واش اللي عنا راه فينا المواق وقدو ذاكين عام كنت ولا تمثلتك la liste. C'est un régime en quête de légitimité. يسعى la légitimité عدت شحال لي زيليكسيون عدت سيدي عندنا تقديمين ارنات سي قميد نفك الحراك دوك ولاش ليليكسيون يسنيف كان لا ليجيتيميتي تنقارو ثاقي ماشي سنتفكي ورا كانت نوثني بدات تبونا كي غيمي تيدي هضر سي اون ديفات الى ريكوني لا غالب هكا وريكوني ما يهمناش العدد ولا خاص دونك نانتيد وذا نيكسبريمينتيد ريالمون سوا شو la montée en puissance de la violence. Plus de 300 détenus. Contrairement à ce qui est le cas des élections 12-12. À ce midi 12-12, même le Rachid Aka je suis à une défaite. Il a un objectif. Nous le système il libère des détenus comme une carte. ميتيك التاقيه اسمي ديفاق لي زيليكسيون يحس بلي يخسر ومن بعد وين يخسر انت شرا يخدم ماشي دير دي تيغورا هادي سرحي لي ديتوني هذه كمل لا بوليتيك لا كاروت او كونترير ستادير غادي يروح مليح لا ريبريسيون وداين دي ضران لي زيليكسيون هذاكي اقلا نصاوب الله يبارك 600 كوينات وذاك يدهضر le changement dans le cadre du nouvel, c'est-à-dire le changement du gouvernement dans le cadre d'une nouvelle Algérie. Et puis réellement, اسمي قال القايد اسمي قال بوتفليقه ولاش نشتاقي الحبس تاقي تمثلت خاطر توسد واش يخدم هكا ميم الغوفرنمون غينيا اكشونج هكا نغد بلي انكيت دو ليجيتيميتي اشوغار النيفو دو كريديبيليتي كيسيدنا سي زيرو. L'événement est qu'il un autre événement, puisque le dépôt de la démission, normal, c'est une procédure, c'est déposé, former d'un nouveau gouvernement. Une consultation, il a élargi la consultation. Les partis ils veulent créer c'est-à-dire un événement, parce que c'est un système qui se nourrit des événements. Les élections, mais il faut qu'il a donc il a fait cette c'est l'affaire dans l'affaire. بصح ما سبان بركان تنادى دافو كي لون كاد دو ليجيتيميتي هضره صح اللي اون كاد ليجيتيميتي باسكو يخدموا كلي سي سا دون لامبرسيون سي الكونترار واش اللي عارض لا ليجيتيميتي خاطر يوم ما الا العقل سي الحاله يخدم راني يخدم بور افوار ليجيتيميتي يبدا نوكل زراكم كاين زين صحونا فوطين زران مين سيكمل المشوار كي سي كوا سي ينا با دوتر شوا يعني يفرض النظام. Il n'a pas d'autre choix, il est victime de ces instruments traditionnels. Où il faut les mécanismes, les moyens يستخدمون كميسر الكيرا رسا. نناد بلي يتردي لا ليجيتيميتي ديال البوبل يبغى تيدير لي بارتي كي يخلق نتسا ثاني تكونسلتي غنمشي راه فورمي الغوفرنمون. ايوا شنو غنشتاقي؟ Depuis 62 نيقصد ديجا غورك. Depuis 62, un mouvement pareil, un mouvement national et pacifique et continu. دوا كي بروبليم سوتي جرفارة إلا قاستو راه 10 سنين غادي تفورمي غنمشي راه يتقابل لي موفمون باسيفيك وبليجي غادي يقيم لا ريبريسيون وبليجي غادي يستخدم لي زانستوري لي مارك والنيتوينات إنا با الشوا كوا ما تمثلت الخوفاكي يدي خدمة كا لا ريبريسيون كينيا يدي خدمة كا ني غا سي اون كونسيكونس ناتوريل دو سون ايشيك l'échec de la politique de la carotte il a قادر يروح على فينا الباطون تمثلت ميثاقيني الى قادر بريسيزيون باش يسخل عاره كان مدنيوان انشتاقي ce n'est pas la réaction guinéenne c'est pas pour montrer une force mais pour exprimer une douleur يتوقع انشتاقي يدي خدمه كذا لابوراكي لا ريبريسيون يدي خدمه ماشي تكريه تكريد الحاجه مسالم ولا شيت دوبوي 2 ans داخل الحراك تمثل la solidarité تمثل l'union مش تمثل la solidarité le climat de peur non seulement il a imposé la solidarité mais l'union تمثل l'union est-ce que قسمي كيف الحراك مسالي مرباقينيا
L'un des mouvements, le MAC et le Rachad. Est-ce que depuis 2 ans, l'Aïvel c'est-à-dire toujours car il a le peuple algérien, la majorité le pouvoir est le MAC et le Rachad des organisations terroristes, le Rachida qui est un islamiste, et tout, car les deux MAC et Rachad ne sont pas des organisations terroristes. Le Hadja Fisnes, الساقين سلايسن اللي رشاديست قارناش الماك سي با اون اورغانيزاسيون تيروريست ذاين يسلض يسنويض الساقين سلايسن زاغني صحاب الماك قارناك رشاد سي با اون اورغانيزاسيون تيروريست chose qu'on n'a pas entendu depuis 27 mois. Donc الحاجه نقرب رزاف في لينيون لا بوراكي لا رياكسيون كي دي بواكا عكوزا كي دي خماكا يمبوزيت لا نيسيسيتي دو لونيون اساكي داخل لا سوسيتي سيفيل نزارد لا فولونتي دالي فير لورغانيزاسيون. Je donne l'exemple, par exemple, أما Gouharan, أما الجزائر, أما دقيق الكايس, création un front populaire contre la répression. يا ربي في الديبوينس يسدوك لوكيس يسدوك اللي ماكيس كراشات ديسترويه النظام النورمال كان. دونك انشاكيني قويدين العالية نكيزمر غادي نخسر نمسي ونشكر البوفوار كما كنت فكاسنين يعطيك الصحة كي ضغط لوكازيون يصير ان سوليداريزيا غير ويدي مخلفا سكيل تاع تاغونيت اللي هو كنا من العباد القدشن لورغانيزاسيون انا ماشي لا ريبريسيون تورا سي بون لا ريبريسيون نون سيليكتيف سوبوز سوليداريتي اوسي نون سيليكتيف. تربية. هذا يعني اين يغدي وياكيد تربية. تنميتك ماس احمد بن بارك الناس ماس داويتي في تنمية مقاطق ما مازال بالك 3 4 دقائق ماس ماتر مجد حاشوك جا ادف كذا ولا نقالوا في مثلا ان هضره ساقي وذا سورتو مكتوره ازكال زايا سان الحو افيك لونتيتمون ايغو دافو يعني اون كالك اون اون 2 مينوت اون 2 مينوت هذا يزرع ماني سنديكلا يزرع باللي يا انفوسي نقل يزرع ان ديفورس بوليتيك ثري يا انفوسي entre le peuple et le pouvoir économiquement اثنا في توالي en 2 ans اثروا مركم تروان عما كتغوفرنمون يقفدل لا ريبريسيون السلاح سكانيك سا اتي سايري دو بلوز اون بلي اذريمان فوك alors que quand je t'ai il y a une instabilité terrible في المورث ماشي لا فوت الشعب لا فوت ذابو اساس كهذا يروح يرض وذابو on va lui exiger باللي هذه ليها minimum de stabilité alors que le minimum de la stabilité des choses elle réside dans l'écoute des revendications الشعب tant اسم حسران الشعب tant اسم حسران موجود اتكمل هكا ما يديني باللي مثلا لا شرا الغاشي غتروحوا لها البحر اكسيتيرا سيري ما كيتسمك يا سمينا الكوفيد يحبس كلش حبس لا مارش حبس كلش تبعنا راه ولا نسكشم لها الحبس ماشي داينا داوده مي اسك لا كريز تريغلي يا دونك ويسمح ساره يوجدون دونك ويتفدي لا باش خاطر نكوني طرابيا سي تري كلار سي ماجد سمحي دامي الوقت طونك يتفدي لا طونك يسمح نعم ديتي نكمل كان سيل تبلي نعم كان نضح حاجه غنتنضح وكنا دي يبدل نزرا بلا دي يبدل نكوني غنكمل هكذا ماشي يوتيك التسنه 29 غنكمل دون لونيون دون لا سوليداريتي اي دون السورير طرابيا سي تري كلار ما تايت ميمونه وانا نقالوا في مسانا مكتوك شنو اللي حالات الحوار زدات اون مينوت مو شغل معليش تهمي الوقت le peuple tient le pouvoir pour responsable de la situation. Il a tout fait. يخدم كون الى الفلاس يبغى غادي يبدل النظام الكينيان سوفرين لهنا يبدا en 2019 تكمل بريديس الساكي يبقى بلي يحمل ثمورتيس الساكي يبقى بلي يبغى يدوكلنا كل ازاريين في يونيو في تاغوشت يوكل يبدل النظام كي سوفرين لهنا ذا بون قال غادي يولي الساكيني ثوا يكشمل الجزائر لامباس بوليتيك كيني مكمل خاطر لا ديجا
ديال لامباس دوبي 62 يرقلني فاردانيز دارين هذا شنو ديبونا كل كريز هذا شنو كل ديبونا الغاشي غنقول الحراقه البحار ماشي اليوت ذاش لو بوفوار اي ريسبونسابل دو لا سيتواسيون او فانا ربي غادي يسمحس خاطر تيكلي قد يبقى كيجيني وسط فرحانه وتخدم على الجزائر مازال لك الشم دي سواء انت بركانين يوغان تيجي ويانا سو بلان ايكونوميك هذاك دينا اسالي ماكما nous avons eu à faire un gouvernement qui a géré uniquement les aspects sécuritaires mourtaguiniens tout en oubliant l'essentiel à savoir la relance économique لو كان غادي غادي بكنا بلي يحمل كينا الجزائريه تلي كان تساوي الجزائريه وتقلب ترى ما تيمون يعطيك الصحة مس رفيقة مزالة ولا نقالوا لنا عناك. Merci. Donc, ce que je voudrais dire et expliquer, c'est que dès le début, nous connaissons les outils de notre révolution et ses objectifs. J'aimerais bien qu'on avance droit devant vers l'objectif final, vers le résultat final, et qu'on ne s'arrête pas trop sur les arrêts et les choses qui nous divisent. Bien au contraire, on doit se tolérer, on doit être tolérant, on doit se tolérer les uns les autres et à chaque fois en être plus fort. Les différences, non, on peut les utiliser comme force, vraiment une force énorme. Donc allons droit devant. Le chemin pourrait être long, comme il pourrait être court, mais quelle que soit sa longueur, ses difficultés, il ne faut pas oublier qu'on a décidé de se sacrifier pour cette révolution. Et on va aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Et je suis très conscient et très optimiste sur cette révolution. Le prix à payer sera cher, mais je suis optimiste. أنا حفص avec la note qui optimisme يعطيك الصحة مس رفيقة مزال ثانية تمقرات لما غنا استرتيت سيف جاي تاك شكراطاس ماجد حاشور ذا مستان وذا مغناس إذا فهم بمدان سي تيزي بزو ما ترى ما بدايت ميمون نم دبانوكا يون دبانوكا فالير سي دي نام ستان وبيان سور ذا مغناس إذا فهم بمدان سي تيزي بزو ثانية تمقرات الأحباب ذا نشكر بيان سور ماس كريم بوتاتا ذا مغناس سيتي سيتو غيرت وما ترى ماس أحمد بنبر كان ناس المادس داويد سي افجاي ذا يكونت مثلا كشكراطا سيميت كمان تمزوت تعرنا ان شاء الله روزكا او دنا قمنا نربي السلام عليكم.